Guys, panalo na po kayo. Auntie, na to bro. Walang ganun, walang shake. Rik-rik nak, ti ayat, ong 2025. Puntos kasyot. Anib. Ay! Ano na nga bakit ang anib? Kalamba. Kalamba? Hagisok kulan. Ate, abang ko. Dami oh. Hi, Cons. Tapos na kayo? Ako pa yung madibig sa bari. Tapos. Maganda yun. Yung carry. Oo nga. Hi, Cons. Panalo na po kayo. Nice to meet you. Very handsome. Yes, very good. Isuna dito. Kayo related. Kasi ano kayo ang batch kami. The Holy Spirit. Auntie, na to bro. Carrie? Uy! Uy! Walang ganun, walang shake. So, bagong kayong cellphone. Sana all. Magkano? Saks lang. 50,000 natin narinig ko ah. Hindi. Ano lang, less than 30 lang. Ah, 30. Hi, Rizel. First time to meet you. Jati Pasing, ang sexy. Hello, Madam Febos. Hello. Relief goods. Saan po pupunta to? Cons, saan po pupunta to mga to? Saan pupunta po, sir? Cons. Ano? Saan po pupunta? Dito. Ay, dito. Lahat to. Wow. Ilang piraso po yan, Cons? 153, ma'am. Wow, ganun kadami. Yeah. Rik-rik nak, ti ayat, ong 2025. One, two. Dikitan nyo kami 1, 2, 3. Picture mo na lang. Kagawad. Samboy naka-video. Thumbs up. Samboy naka-video. Samboy naka-video tang. Yakin din. Pintos kasyot. Samboy pa video. Samboy pa video. Samboy pa video. Thank you. Ay nyo nga. Kumang to recruit ko. Agiginulit. Tingarod nung ka. chill. Naman dito, sir. Merong ramen Nigeria, you chill, chill and grill. Ano pa isa? Soul Cafe. 4-in-1. Ay, nagmayad. Ha? Ano, sir? Sige, okay lang po. And si country break. Makinig ka sa partner mo. Sir Ricky. Yes po. Hi guys, wait. Good evening po sa inyong lahat. Mamimigay tayo ng Gcash. So, first clue. Nagsimasin. Petroleum jelly, ha? Ano? Bak? Black aan-anib. Ay! Ay! Ano na nga bakit ang anib? An-anib. Kita may tagka sa pulan dito. Ano nga ba? Send. Ay, ako may nakashare. Ano star sender ko dito. Ang bigay din nakashare is una. Yes, sorry po forfeited. Yan, thank you so much, bossing For FMA. joining. Yes, an anib For po. playing with us. An anib. So, katanda yun. Forfeit amin. Kanta Madam Division.
bakaklot, pwede niyong mga naalang. Pwede naman na alam mo.